معاشر المسلمين رحمكم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مكان الركعتين. فإذا صعد الخطيب على المنبر ويخطب فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu ialah penghulu sekalian hari dan haji bagi kaum fakir dan miskin. Dua khutbah adalah menempati 2 rakaat salat. Maka apabila khatib sudah berada di atas mimbar dan ia membacakan khutbahnya, janganlah kamu berkata-kata satu di antara kamu. Barang siapa yang berkata-kata maka sia-sia, dan barang siapa yang sia-sia maka tiadalah jemaah baginya. Oleh karena itu, diamlah, dengarlah dan taatilah. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله هو الأول والآخر الباطن والظاهر الذي هو بكل شيء عليم. الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، الأزلي القديم الذي لم يزل موجودا بصفات الكمال ولا يزال دائما مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا فصال ولا زوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga tiada mampu kita menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling berharga adalah nikmat waktu. Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat, waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotongmu. Maka orang yang sukses adalah mereka yang mempergunakan waktu dengan baik, sementara orang yang celaka adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas dengan mengutip pernyataan Imam Syafi'i. Seandainya manusia seluruhnya sudi merenungkan surah ini, sudah cukuplah surah Al-Asr baginya untuk mendapatkan kesuksesan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sementara itu, di dalam tafsir Al-Manar, di sana dijelaskan mengenai surah di atas. Telah menjadi kebiasaan orang Arab apabila hari telah sore, mereka duduk bercakap-cakap, membicarakan urusan sehari-hari dan bercerita tentang aktivitas yang mereka jalani. Dari percakapan itu, banyak dari mereka yang kemudian menggunjing dan menfitnah, sehingga kerap terjadi permusuhan, pertengkaran, dan peperangan karena sakit hati. Dari pertengkaran dan permusuhan itu, mereka kemudian mengutuk dan menyalahkan waktu asar atau waktu sore. Mereka mengatakan asar adalah waktu yang celaka, naas dan bahaya. Maka turunlah surah di atas yang mengingatkan bukan waktu asarnya yang salah, tetapi manusialah yang salah dalam menggunakan waktu. Berangkat dari latar belakang itu, Al-Asr pada surah ini diartikan dengan waktu asar, waktu ketika bayang-bayang sudah mulai lebih dari bendanya. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang sangat menghargai waktu. Beliau juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberi perhatian sangat serius dalam memanfaatkan waktu. Beliau SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Rawahun Nasa'i wal Baihaqi. Artinya, ambillah keuntungan sebanyak-banyaknya dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah kondisi sehatmu sebelum datang kondisi sakitmu. Yang ketiga, manfaatkan kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Yang keempat, manfaatkan waktu luangmu sebelum sibukmu. Yang kelima, manfaatkan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Hadis riwayat An-Nasa'i wal Baihaqi. Waktu tidak akan pernah berhenti, tidak akan terulang, dan tidak akan kembali meski hanya sedetik. Waktu akan terus berjalan, berputar, dan berpacu dengan kecepatan 24 jam per hari, 60 menit per jam, dan 60 detik per menit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap desah nafas manusia adalah perjalanan menuju kematian. Satu detak jantungnya merupakan langkah menuju akhir kehidupan. Betapa rugi dan celaka manusia jika waktu-waktu yang ia jalani tidak diisi dengan amal kebajikan, terbuang sia-sia
dan akan menjadi penyesalan. Hidup bukan sekedar mengukur jarak, tetapi lebih dari itu. Hidup adalah untuk mengukir jejak, meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk dapat menjadi pelajaran berharga dan warisan istimewa lagi bermakna bagi generasi sesudahnya. Maka manajemen waktu merupakan kebutuhan bagi setiap orang beriman. Bagi mereka yang mampu mengatur waktu, mengelola waktu dengan baik, maka akan terpenuhi target-targetnya dan terlaksana agenda-agenda kegiatannya. Manajemen waktu sangatlah berguna untuk mendapatkan kebaikan dan kesuksesan dalam kehidupan manusia. Manajemen waktu yang tepat dapat mengurangi kecenderungan menunda-nunda pekerjaan, bermalas-malasan, dan mencegah sikap boros waktu dalam bekerja. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang sukses dan beruntung mempunyai 4 ciri, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Asr di atas. Ciri orang yang sukses dan beruntung adalah yang pertama, orang yang meyakini akan adanya Allah Azza wa Jalla, mengesahkannya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Keimanan yang tertanam kuat di dalam hati menjadikan seseorang yakin bahwa semua peristiwa yang terjadi semua atas izin dan takdir Allah yang Maha Kuasa. Ia yakin bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi segala gerak dan tingkah lakunya. Konsekuensi dari keyakinan itu adalah seseorang akan selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kedua, ciri orang yang sukses dan beruntung adalah orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan. Iman dan amal soleh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi mata uang, masing-masing saling terkait berkelindan. Iman akan bermakna ketika diiringi dengan amal soleh. Keimanan tanpa amal soleh hanyalah sebuah kedustaan belaka. Sebaliknya, amal soleh tanpa iman menjadi sia-sia tanpa makna. Untuk mengoptimalkan amal soleh terkandung pula ajaran disiplin. Disiplin biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu. Seseorang dapat dikatakan disiplin, seseorang dapat disebut disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ciri orang yang sukses dan beruntung yang ketiga adalah saling memberi nasihat kepada orang lain dalam kebaikan. Manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat keburukan dan maksiat karena nafsu yang ia miliki. Oleh karenanya, diperlukan saling menasihati untuk tetap konsisten dan istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kebaikan. Saling menasihati menjadi salah satu wasiat Rasulullah SAW dalam peristiwa Haji Wada. Dengan saling menasihati, keimanan dan ketakwaan manusia akan terjaga. Itulah yang setiap khutbah Jumat khatib selalu berwasiat untuk para jamaah semuanya. Ciri orang yang sukses dan beruntung yang keempat adalah sabar
dalam mengerjakan kebajikan dan memberi nasihat. Kesabaran harus menjadi modal utama bagi yang memberi nasihat, juga bagi yang menerima nasihat. Bagi orang yang memberikan nasihat harus menyadari bahwa setiap orang berbeda-beda kadarnya dalam menyerap informasi. Ada yang mampu dengan cepat, namun ada pula yang perlu proses dalam memahami dan mengamalkan nasihat tersebut. Bagi yang menerima nasihat, kekurangan dan kelemahan dirinya akan dapat diperbaiki dengan nasihat itu. Ketika menerima nasihat, hendaknya bersyukur, bukan malah menyalahkan atau membenci pemberi nasihat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berujar, "Aku akan berterima kasih kepada siapa saja yang mengingatkan tentang aibku dan kekuranganku, karena dengan hal itu aku mampu memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi." Ma'asyiral muslimin, orang sekelas sahabat Umar saja begitu lapang dada dan terbuka dalam menerima masukan, nasihat, serta kritikan. Maka kita yang tentunya tidak lebih baik dari beliau tentu lebih patut, lebih layak untuk menerima nasihat dari orang lain. Keempat hal di atas akan dapat dilaksanakan dengan maksimal apabila umat Islam hidup dengan berjamaah. Karena dengan berjamaah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan akan menjadi mudah dan maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan kekuatan kepada kita dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrul rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilaf wat tafriqah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin
واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna an yuhmad wa yanbaghi lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Nabi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma afid alaina min faidi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hasyirna ya Rabbana fi zumrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajirna min adzabil qabri wa ahwali yaumil qiyamah ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. فرج علينا وعلى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم.